говорит, что если мы хотим что-то понять о женской сексуальности, нужно обратиться к поэтам. Et d'ailleurs, un psychanalyste plus contemporain qui était Jacques Lacan, И более современный психоаналитик Жак Лакан, et Jacques Lacan disait la même chose, il disait la sexualité féminine est quelque chose qui nous échappe, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas saisir. он говорил то же самое, что женская сексуальность это что-то, что ускользает от нас. Мы не можем ее поймать, ухватить. Et il a fallu attendre, bien entendu, des psychanalystes femmes pour que l'on puisse un petit peu mieux comprendre, saisir ce dont il était question. И нам потребовалось дождаться, когда появятся у нас психоаналитики женщины, чтобы мы разобрались в этом вопросе. Et je pense que bien sûr, Freud dit qu'il n'a rien compris à la sexualité féminine. D'autres psychanalystes comme Lacan disent aussi qu'ils n'ont rien compris. Конечно, Фрейд говорит, что он вообще не понял ничего о сексуальности женской, и Лакан говорит, что он тоже ничего не понял. Et ce que je vais partager avec vous, c'est une étude que j'ai faite pendant 20 ans. Это мое исследование, которое заняло 20 лет. Et donc l'étude que je vais partager avec vous, elle a été faite sur environ 5000 femmes. И исследование, которое мы сейчас с вами рассмотрим, было сделано на базе примерно 5000 женщин. J'ai rencontré beaucoup de mes patientes qui avaient peur de leurs désirs. Много пациенток моих боятся своих желаний. J'ai rencontré beaucoup de patientes qui avaient peur, comme si à l'intérieur d'elles, il y avait trop d'énergie, trop de puissance, trop de désir, trop d'orgasme. Им казалось, что этого всего слишком много этих пульсаций, влечения, оргазмов. Et la question qui se pose pour beaucoup de femmes, c'est si je ne contrôle plus, si je lâche prise, qui vais-je devenir? И вот важный вопрос для женщин. Если я больше не контролирую, если я позволяю этому быть, кем я стану? Кем вы станете, если вы начнете ощущать этот оргазм? Si j'accepte mon désir, si j'accepte la force de ma sexualité, je vais devenir une sorcière. Если я приму свое желание, силу своей сексуальности, я стану ведьмой. Et j'ai rencontré des femmes qui me disaient ça. Не встречал я женщин, которые так и говорили. Donc, alors, il y a... c'est une fantasme de viol. Alors, on va retrouver aussi souvent, si je l'ai entendu chez mes patientes, des fantasmes de viol. Ça ne veut pas dire que ces patientes-là ont envie d'être violées. Очень часто у своих пациенток я слышу фантазии, связанные с изнасилованием. Совершенно не значит, что они прям хотят, чтобы их изнасиловали. C'est simplement qu'on va retrouver ces situations dans leurs rêves, dans leurs projections. Это значит, что они в своих фантазиях и проекциях будут находиться в этих ситуациях. Et ce fantasme de viol représente pour ces jeunes filles presque l'image de leur culpabilité de trop vouloir de sexualité. И вот эти вот желания, они как будто бы представляют чувство вины за счет того, что пробуждается эта мощная сексуальность. En fait, Sigmund Freud, lorsqu'il a étudié la question de la sexualité, donc a avancé l'idée que notre sexualité commence très tôt. Зигмунд Фрейд, который запустил этот процесс работы с сексуальностью, он сказал, что сексуальность наша начинается очень рано. Donc vous voyez, en fait, c'est le même mouvement que celui dont je parlais tout à l'heure, mais qui va passer par une sexualisation de la mère. Это тот самый путь, о котором я только что говорил, который проходит через сексуализацию матери. Un moment où la fille va se retrouver seule parce qu'elle va désexualiser la mère. Момент, когда девочка останется одна, потому что она будет десексуализировать мать. Elle va sexualiser le père. Сексуализировать отца. Pour ensuite le désexualiser. И чтобы снова его десексуализировать полностью. Et c'est vraiment le mouvement oedipien, c'est un mouvement où on va être en lien avec le corps de la mère, quitter le corps de la mère, être en lien avec le corps du père, quitter le corps du père. Вот вы видите вот это движение, быть в связи с телом матери, покинуть тело матери, быть в связи с телом отца, покинуть отца. Et donc, au-delà de Freud, certaines psychanalystes femmes ont reconsidéré le dip de la fille. Продолжая Фрейда, некоторые женщины-психоаналитики современные, они переосмыслили комплекс Эдипа. Ce que disent ces femmes, c'est que Freud avait en partie raison.
они говорят, что отчасти Фрейд был прав. Mais qu'il y a un certain nombre de choses qu'il a oubliées dans la construction sexuelle de la femme. Но есть ряд вещей, которые он забыл в процессе конструирования женской сексуальности. Et que la traversée de l'Oedipe, elle ne sert pas simplement à quitter le désir du père pour désirer d'autres hommes. И что сексуальное формирование, оно не только состоит из того, чтобы покинуть желание отца и захотеть других мужчин. Et que la traversée de l'Oedipe a d'autres fonctions que de quitter simplement l'amour du père, le désir du père. Есть другие функции. Ça sert aussi à entrer dans le monde des femmes. Это позволяет войти в мир женщин. Ça permet de pouvoir, la traversée du complexe d'Oedipe, de pouvoir se dire, voilà, maintenant je suis une femme comme les autres. Это позволяет нам сказать, ну вот, сейчас я такая же женщина, как и другие. Je suis une femme parmi les autres femmes. Женщина среди других женщин. Il y a aussi l'idée de la réappropriation corporelle. Есть идея телесной реапроприации. Ce que disent ces psychanalystes, c'est que une femme qui a traversé l'Oedipe, elle va avoir une conscience de son corps qui est une conscience qui va être plus autonome, plus personnelle. Женщина, пережившая комплекс Эдипа, будет иметь осознанный образ своего тела, который будет более личный, более автономный. Et c'est là où on rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à ces femmes qui ont une sensation de difficulté à accepter leur force sexuelle. И опять мы возвращаемся к тому, о чем я говорила в самом начале, сложность для женщины принять их сексуальную силу. Parce que, quand même, de manière évidente, le seul organe humain qui n'est dédié qu'au plaisir, ça s'appelle le clitoris. Потому что, ну, давайте признаем, единственный человеческий орган, функции которой является только удовольствие, называется клитор. C'est surtout Lucie Irigaray qui en parle, qui parle du temps du gynécée. И вот в первую очередь Люси Irigaray рассказывает нам о моменте, который называется времена гинецеи. Et le temps du gynécée, c'est un moment, là encore, où les femmes se retrouvent ensemble dans un partage corporel. Это снова тот момент, когда женщины находятся вместе в каком-то пространстве телесного взаимодействия. C'est un moment où la fille va découvrir le corps d'autres femmes. Момент, когда девушка узнает тела других женщин. Où les femmes vont être nues ensemble dans le même espace. Пространство, где женщины оказываются вместе обнаженными в одном пространстве. C'est ce que vous appelez la bagna en Наша Russie. баня называется в России. Et c'est un moment qui est très important par rapport à la sexualité féminine, parce que c'est un moment où il y a un partage, c'est un moment où il y a un échange, et c'est un moment où les corps des femmes se réunissent les uns avec les autres. Это очень важный момент обмена, разделенного какого-то совместного опыта, момент, когда тела женщин объединяются в одном пространстве. Et tous ces éléments-là permettent, selon ces auteurs, d'être dans un rapport égalitaire avec l'homme. И все эти элементы, согласно этим авторам, позволяют нам войти в равнозначные отношения с мужчиной. La femme n'est plus un endroit de soumission où c'est forcément l'homme qui domine. Женщина, она больше не подчиняемая, не та, над которой мужчина доминирует. Et la femme peut rentrer dans sa puissance. Женщина входит в свою силу. Je ne sais pas si vous avez lu ce très beau livre d'une psychanalyste jungienne qui s'appelle Clarissa Pinkola Estes. Не знаю, читали ли вы это удивительное произведение юнгианского психоаналитика Кларисы Пинкола Эстес. Femme qui court avec les loups. Женщина, бегущая с волками. C'est de ça dont elle parle. Об этом она там говорит. C'est-à-dire de cette puissance qu'il y a chez la femme qui, pour ces auteurs-là, fait partie de la sexualité. Вот эта мощь, сила женщины, которая для этих авторов составляет важную составляющую сексуальности.